آیا ایران به لبنان حمله کرده؟ نه، این اسرائیل بود. آیا ایران به سوریه حمله کرده؟ نه، این اسرائیل بود. آیا ایران غزه و کرانه باختری رو بمباران کرده؟ نه، این کار رو اسرائیل کرده. آیا ایران به یمن حمله کرده؟ نه، اسرائیل حمله کرده. آیا ایران به مصر حمله کرده؟ نه، اسرائیل حمله کرده. آیا ایران به عراق حمله کرده؟ نه، این اسرائیل بود. آیا ایران دانشمند ترور کرده یا به کشورهای دیگه مثل تونس یا سودان حمله کرده؟ نه، اما این کارا رو اسرائیل کرده. آیا ایران در اردن حمله هوایی انجام داده؟ خیر، ولی اسرائیل انجام داده. آیا ایران عملیات مخفیانه توی لیبی انجام داده؟ نه، اینم اسرائیل بود. و با همه اینا آیا ایران حق داشتن سلاح هسته‌ای رو داره؟ نه، دنیا میگه حق نداره. اما اسرائیل چی؟ اسرائیل بمب هسته‌ای داره؟ بله، چرا که نه، در خفا بدون هیچ نظارتی، با محافظت و سکوت. Dalam perang, tak ada yang lebih menyesalkan daripada melihat umat yang mestinya bersatu malah sibuk mengorek perbedaan. Iran, negeri yang selama ini sering dicap Syiah, kerap dijadikan musuh oleh sebagian kelompok hanya karena perbedaan mazhab. Padahal ketika negara itu berdiri tegak melawan kekejaman Israel, keberaniannya layak dihormati, bukan dicurigai. Ini bukan soal Syiah atau Sunni. Ini soal siapa yang berani melawan dan siapa yang diam membisu sambil menghitung keuntungan. Ketika Israel membombardir Gaza, menghancurkan rumah sakit, membunuh anak-anak, dan menghalangi bantuan kemanusiaan, Iran adalah negara yang berdiri lantang melawan. Dunia Arab yang mayoritas Sunni, sebagian memilih jadi penonton, bahkan beberapa bersalaman mesra dengan penjajah demi kontrak dagang dan persenjataan. Sudah saatnya kita berpikir jernih. Kalau ada seorang tetangga yang berbeda keyakinan, tapi datang menolong saat rumah kita dibakar, apa kita akan menolaknya karena dia tak sefaham? Perlawanan terhadap kejahatan tak mengenal mazhab. Keberanian melawan kezaliman bukanlah hak eksklusif satu aliran. Dalam sejarah Islam, ada banyak contoh ketika umat yang berbeda pandangan bisa bersatu untuk membela kebenaran. Tapi Iran Syiah, betul. Oh, berarti kalau begitu bukan Islam. Nah, ini yang harus diluruskan. Tidak semua Syiah itu keluar dari Islam. Memang ada Syiah-Syiah yang ghulat, Syiah-Syiah yang fanatik. Nah, inilah yang keluar dari Islam. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya ada Syiah yang bukan termasuk kategori keluar dari Islam. Di antaranya apa? Di antaranya adalah yang banyak di Iran. Fakta yang tidak bisa dibantahkan adalah kalau misalnya dikatakan bahwasannya Syiah itu kafir, Syiah itu bukan Islam, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Saudi menyediakan kuota haji buat Iran? Bahkan Iran termasuk urutan kelima yang mengirimkan jamaah haji terbesar setiap tahunnya ke Arab. Kalau misalnya Iran Syiah itu bukan Islam, seharusnya Saudi nggak ngasih jatah.